हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओडिया फ्लेवर्स बाय मधु। आसंत आज बनैबा कौ माछ झोल। आमे तो माछ बहुत प्रकार खाई। आज आम चाइना कौर माछ को झोल करवा। फास्ट आम चाइना कौ माछ को भल भाव काटिकी सफा कर धोईकी भल भाव रखी तार सब पानी झड़ी जाइए। कौन करवा तादरे लुण स्वाद अनुसार तापर हल्दी पाउडर गोटे स्पून पकईकी 1 ରୁ 1.5 स्पून पकईकी भल भाव माछ को मैरिनेट करी नबा। कहीं कौ माछ तो बिल्कुल भांगनी आधे लेंबू पके किसी भी दरकार नहीं। या लुण हलदी पकईकी भल भाव मैरिनेट करदे जमती आम लुण हलदीटा भल भाव माछ सहित मिसीज। एमती गोलई पारे ना हाथ में भल भाव गोलई पारे। देखो भल भाव पूरा गोलई देले बढ़िया से मिसीगला। एबे कौन करवा गोटे पैन नहीं जा। पैन देले सोरिष तेल 2 ରୁ 3 स्पून देदेले। तेल को भल भाव गरम होगा छाड़ीदे। तेल भल भाव गरम हो गला गोलई रखि माछ को तेल रे पकईकी भल भाव माछ को फ्राए करवा। एबे देखंतु माछ को हमें पकईदेले। जेतिकी धरब आम से पकईबा आउ जा रही पछरे भाजी नबा। एबे हमें सब माछ को पकईकी 2 ରୁ 3 मिनिट पे छाड़ीदबा फ्राए होगा। एबे माछ को भल भाव ओल्टे नबा। एमती भल भाव गोल्डन ब्राउन कलर करके माछ को एपट सेपट करके भाजी नबा। एबे आखु भी 2-3 मिनिट छाड़ीदबा। 2-3 मिनिट पर एबे देखो माछ हमर बढ़िया भाव भाजी गलानी। एबे माछ को गोटे प्लेट को काढ़ी नबा। तो बिल्कुल भी माछ भांगब ना। बहुत खाइबा को टेस्ट बहुत बढ़िया लगे। निहाती थरे ये कौ माछ को ट्राए करेंगे। एमती देसी कौ मिलूँ। देसी कौ एबे माछ को एपट सेपट करके भल भाव भाजीदेले। एबे कौन करवा माछ सब भाजी सारा तापर आम कढ़ई रे तेल पकईकी भल भाव सारू ता सहित आलू को भल भाव चोपा छड़ेदेबा। चोपा छड़ेकी धोईकी तेल रे टिके आलू सारू को भल भाव भाजवा। कहीं सारू पकड़े बहुत बढ़िया टेस्ट लगे। जो मैंने जब सारू न खाते स्किप करेंगे। एबे भल भाव या गोलैकी तेल रे भाजी नबा। देखो ये भाव पूरा गोल्डन ब्राउन कलर करके भाजवा। ता सहित आम मसला आलू भाजा भितर मसला भी आम रेडी कर मसला आम सुखिला लंका पियाज गुजराती ता सहित आम अदा जीरा रसुण या पेस्ट कर नहीं आसले मसला ता सहित पियाज कंचा लंका मसला भी आम काटिकी रखी देखें। माछ भी आम भजा हो पूरा रेडी हो। कढ़ई भी एपटे आम बढ़िया भाव गरम हो गलानी। एबे कौन करवा से कढ़ई रे तेल को 2 स्पून देदेबा। 2 स्पून दे सारा गोटे तेजपत्र छिड़ेकी एमती पकईबा। ता सहित आम पंच फुटण पकईबा। घरे मसला जमी बाटिकी तरकारी करते बहुत बढ़िया लगे। से भाव जब ग्राइंडर रे बाटी पारे ना शिलर भी बाटी पारे आउरी बढ़िया लगे खाइबापी। एबे आम 2टा बड़ बड़ पियाज को काटी नहीं। पियाज को टिके तेल रे भल भाव भाजवा। फुटण फुटीगला पियाज को ये भाव गोल्डन ब्राउन कलर भाजी सारा बाटिकी रखी मसला को देदेले। आई मसलार जो बास्नाटा बहुत बढ़िया लगे। अरे तरकारी टेस्ट भी बहुत बढ़िया आसे। जितेबाला भी आम तरकारी बनाऊँ संगे संगे मसला बाटिकी तरकारी कर टेस्ट बहुत बढ़िया आसो। जदि तरकारी जो कलर ना आसला आम लंका जी बाटिकी दबा आहरी बढ़िया लगे। आम सुखिला लंका बाटी सहित टिके रेड चिली पाउडर दे दी कलर आसवाई। खाली आम धनिया पाउडर 1 स्पून देती एतिकी आम देदेले। सहित हल्दी पाउडर दबा। हल्दी पाउडर 1 स्पून दे हल्दी पाउडर रेड चिली पाउडर धनिया पाउडर देते। कहीं आ सब मसला को आम बाटी नहीं। जदि गोटा धनिया थी भी बाटी पारे बहुत बढ़िया लगे। एबे मसला को भल भाव कषा। मसला को भल भाव कषा जेपर्यंत आमर मसला
ବାସ୍ନା ନ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ 2ଟା ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲେ। ଟମାଟୋ ପକାଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍କୁ ଟିକେ ଧୋଇକି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କଷି ଆସିଲାନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସାରୁ ଆଳୁକୁ ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା। ଏବେ ପକାଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର କଷା ହେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଆମେ ସାରୁ ମସଲା କଷୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ କଷିବା ଭିତରେ ସେପଟେ ଆମେ ଗରମ ପାଣିକି ବସି ଦେଇଥିବା ତରକାରୀରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଗରମ ପାଣି ବି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଫୁଟି ଆସିଲାନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗରମ ପାଣିକି ଦେଇଦେବା। ତରକାରୀ ଆମର ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇକି ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି ଆକୁ କ'ଣ ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଲେ, ଗୋଳେଇକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତରକାରୀ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଫୁଟି ଆସିଲାନି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମାଛ ତରକାରୀ ହୁଏ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତରକାରୀ ଫୁଟିଲାନି। ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ପକାଇବା। ସବୁ ମାଛ ପକାଇକି, ମାଛ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆହୁରି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଦେଶୀ ମାଛ ଏବେ ତରକାରୀର କଲର୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତରକାରୀକି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାର କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆ ଦେହରେ ପଛରେ ଟିକେ ଜିରାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଜିରାକୁ ବାଟିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଆ ଦେହରେ ପକାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।